সাংসদ কীর্তি আজাদের উদ্যোগে দুর্গাপুর মহিলা সরকারি মহাবিদ্যালয়ে নতুন একাডেমিক বিল্ডিং নির্মাণের কাজ শুরু হলো। ইন্ডিয়ান রেলওয়ে ফিনান্স কর্পোরেশনের আর্থিক সহায়তায় প্রায় 80 লক্ষ টাকা ব্যয়ে এই পরিকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প রূপায়িত হচ্ছে। এর মাধ্যমে কলেজের শিক্ষা ব্যবস্থাকে আরো আধুনিক ও শক্তিশালী করার লক্ষ্য নেওয়া হয়েছে। নতুন বিল্ডিং নির্মাণের সূচনা উপলক্ষে আয়োজিত অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন সাংসদ কীর্তি আজাদ, দুর্গাপুর প্রশাসক মণ্ডলীর চেয়ারপারসন অনিন্দিতা মুখোপাধ্যায়, সমাজসেবী অসীমা চক্রবর্তী ও উজ্জ্বল মুখোপাধ্যায়। পাশাপাশি উপস্থিত ছিলেন কলেজের অধ্যক্ষ মহানন্দা কাঞ্জিলার সহ অন্যান্য অধ্যাপক ও শিক্ষিকারা। 80 लाख टका का काम हो रहा है, 80 lakhs। और हम जब यहाँ आए थे एक कार्यक्रम में, तब माननीय प्रिंसिपल मैडम महानंदा जी ने कहा था कि उनको एक योजना मिला है। उस योजना के अंतर्गत उनको एक बड़ा हॉल का आवश्यकता है और उसमें अन्य चीज़ें जो लगनी है उस सबों को लिए उनको फंड चाहिए था। तो ऐसे में हमने फंड पर बात किया और एक कंपनी है IRTC, जिसके अध्यक्ष हैं मनोज कुमार दुबे जी, उनसे मेरी बात हुई थी और उन्होंने सहृदय इसको स्वीकार किया, कहा कि हम महिलाओं के लिए ये काम करते हैं। इसी प्रकार से 3 अलग अलग स्कूल है जिसमें सीमा जी को हमने भेजा था और वहाँ पर भी वो 80 ट्रैक सूट्स देंगे, जूता देंगे और उस स्कूल को 2 लाख रुपया भी मिलेगा स्पोर्टिंग एक्टिविटीज़ के लिए। दुर्गापुर থেকে প্রশান্ত মাল, স্ট্রিট ভয়েস ডিজিটাল।